teman-teman, masih tetap semangat ya. Hari ini kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nih pergi ke masjid atau musola, lalu imamnya belum mulai, kok udah jalan sholat ya? Bisa jadi mereka itu sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, Bu Guru, apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah? Langsung aja yuk penjelasannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum sholat fardu. Jangan lupa. Apa saja sih yang merupakan sholat sunnah muakkad dan yang mana juga yang merupakan sholat sunnah ghair muakkad. Sholat sunnah muakkad akan ibu tandai dengan lingkaran merah ya. Dilihat baik-baik. Menurut saya, jika ada seseorang sedang melakukan salat, kita harus menghormati, tidak boleh diri. Perhatikan gambarnya ya, nak. Adakah gambarnya? Dua. Bagaimana pendapatmu mengenai gambar di atas? Ada beberapa anak sedang melakukan salat rawatib sendiri atau masing-masing. Tiga, diskusikanlah dengan kelompokmu mengenai cara melakukan salat sunnah rawatib. Salat rawatib dikerjakan sendiri, tidak bersuara dan
dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Salat rawatib dibagi menjadi dua, yaitu rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah. Nah, tepuk tangannya buat Vicky. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Kelompok sana, maju. Oke. Bacakan itu, Nak. Ya, itu. Apakah para jamaah melaksanakan salat sunnah rawatib berasal dari salat fardu? Nah, ya atau tidak? Hah? Mana suaranya? Yang kedua, Apakah bacaan salat sunnah rawatib dibaca dari ya atau tidak? Terus? yang ketiga, adakah yang mengerjakan salat sunnah rawatib secara berjamaah? Ada tidak? Empat, adakah yang mengerjakan salat sunnah rawatib qabliyah sesudah berjamaah? Ada tidak? Lima, apakah salat sunnah rawatib merupakan yang lebih banyak dikerjakan daripada turun muwafat? Ya atau tidak? Terus? Yang termasuk sholat apa ini? Salat Sunnah rawatib muakkad yang sudah dijelaskan, adakah yang tidak mengerti? Tidak? Ada belum paham, Dennis? Gak tahu? Apa itu sholat apa tadi? Sholat rawatib. Coba ibu tanya lagi sama kalian. Apa sholat rawatib, Rizka? Sholat rawatib, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu lima waktu. Ya, sholat rawatib yang dikerjakan sesudah dan sebelum sholat fardu. Sholat fardu itu tadi sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Subuh, zuhur, maghrib, asar, dan isya. Nah, di sini ibu akan menyuruh kalian mempraktekkan sholat rawatib. Ayo kepada anak kita. Siapa? Agnes, maju ke depan, Nak. Perhatikan ya temannya untuk mempraktekkan sholat rawatib. Sholat rawatib ini pada dasarnya sama seperti sholat yang kita biasa lakukan, hanya saja beda cara apanya, niatnya dan waktunya ya. Ya, Agnes ini mau sholat rawatib sebelum zuhur. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Perhatikan ya. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali